Hello, apniyan saise HornbillTV. Moi naomi kikon. Iti anakamis roundup news channel diwa. Government Town Middle School Dimapur United Colony campus te bani flat hoigina students kan school jabole na parigina ase aro school bi bon grigina ase. Dimapur te bani bishi girishe gule hutai sal Government Town Middle School du iniga laga halat de hoi jai gushe. Ahibi ground report sabo reporter atuna lode. Itia moi silo like te aigna apni anke boating facilities laga khole noi huili bi aji yate Government Town Middle School Dimapur te aigna ase. Dimapur de gorom hoile tu pasuna ulai pani giri se kole itu apni kan diga nisna iniga ase aro problem du students kan he paigna ai take to ajibi ja kalibra pani bisi giri gina itu government middle school te iniga laga halat sob school classroom kan bi itu pani borta hoigina students kan bi itu ayule na para nimite school bi bon kuri gina ase itu opore apni kan ge muan itu town government school laga scenario kinika ase aro pani level bi iman tak aina ase itu laga opor bi muan classroom laga views kan bi apni kan ge dikhai dibo to itu town government middle school to Dimapur de one of the oldest government school ase kuise huili bi hudai sal inega pani bisi gira time de hudai sal inega flood hoi ja tu notun nohoi aro itu laga kahani flooding waterlogging laga kahani bi itu purana nohoi to moi cameraman ke alop classroom laga views dikhai dibole koi dibo inega ase bacha kan pani bisi gira time de bacha kan class te gusibol na para nimite inega ajibi school bon hoina inega ase to main problem du tagan itula school middle school laga main problem du drainage system bia ase aro itu ground level bi itu low hwa nimite inega hudai sal inega laga problem paigina pani bisi girise gole bacha kan itu school te ayuna parigina inega 2 din 3 din bi pani namana tak itu inega laga situation inega aita ke to ite apni kan dikhan isna school laga classroom kan bi sob borta hoina ase itu ikla noina sob campus pani na pulai gina inega iman tak teng apni kan dikhan isna iman tak aigina itu staff kan bi tagan bi ayu na parigina inega laga situation te ase itu town government middle school laga scenario to bisi poila pra inega same situation inega pani bisi girise gole inega alaga koi ase kintu itya tak one of the oldest government middle school in Dimapur laga situation to inega he students kan will be inega challenges pani bisi grishu kole challenges paigina ase itu opportunity bi mogan ere SMC noelebi school department laga teachers kan logoti bi ki details itu opportunity kiniga tagan challenges kan bi inega waterlogging hwa nimide kiniga manage krigina ase itu laga bi moan itu tagan logote kota krigina up details to moan apnian ke janai dibo aibi to SMC logote moan kota kuribo and then we'll try to get more details aibi government middle school to one of the oldest school ase 1942 te established krina ayase India kan bi 1947 te independence paigina aise kintu itatak itu government middle school to iku upgradation noile bi iku infrastructure facilities itu opor de ineka flooding laga situation itu solve kurule na parigina ase itu opor de mugan laga yate SMC chairman bi ase to tai logoti bi mugan kota kurisabo itu laga government middle school laga kahani opor itu waterlogging wala bi itu hudai sal inega hoi asna na kitia bahai inega hoi jai itu laga kahani bi muan ke alop khodibi aro key problem ase yate inega waterlogging hoi ja to actually this is the oldest school in Dimapur. It was established in 1942. However, the school is not so suitable as it has been neglected many times for a long time. We have even celebrated Golden Jubilee, but so far there is not much improvement of the school. Another thing is this school building, this 2-3 building was constructed under SSS scheme, except those primary section. But now we are seeing that the waterlogging is the main problem of the school. Since the inception of the school, the waterlogging is there. The teachers and the colony used to collect money and fill up the ground with earth.
yet that money is not sufficient. We have reported this several times to the government, but government has not taken any interest. So when there is fraud in this school, every time when there is no rain, there is no school. It is flooded, as you have seen in the classroom. It will take at least 1 week to continue the school, because even after the ground is dried, there will be smell, this and that. Another problem is that the school doesn't have any facilities, like no chukidar, no peon, nothing. In spite of being the biggest JMS school in Nagaland, it has 780 students at present. 780 students in this school. The teachers are all well qualified, and even in the respect of the result, it is very good. However, in spite of being so good, here another problem is that if a student passes class 8, they are not given admission in government higher secondary school, Dibapur. So last year, 2 students after passing class 8, they are still continuing the same in class 8, which is the violation of the fundamental right of the students, right of education. So I want that government should at least see their eyes, see the school inspect by the commissioner, minister, and then by director themselves in the school. Then they will understand and they will be satisfied. Otherwise, if we say this, nobody believes. But see that this is the condition of the school. I want those ministers, commissioner, secretary, principal, director to visit this school. When it is one of the biggest school in Nagaland, middle school in Nagaland, why it is so much neglected? And at the same time, the school is in the heart of Dibapur town. Well, whereas it has never been inspected by the higher authorities. Sometimes this department used to come and visit, but they will say, oh, we cannot help it, and then they will go. So that is the only thing I should say. Waterlogging inega flat hoi jadu ki kurile itu la situation, itu la problem to solve kuru parbo. The problem can be solved only by filling the earth and the drainage should be maintained on the backside of the school. If that drainage is maintained and earth is filled up, then it won't be a problem. So we have it was worse than this, but we have filled up about 150, 60 loads of earth filling with the help of this council chairman of the United Colony. Aro itu oporte moi logote bi GMS laga head teacher be ase to itu flat khwa laga oporte bi mohan itu students kan itia class 2 itia bond green ase to itu flat khwa do kiman din nisna lagi jai aro class 2 aro kitia khulibula ase. First of all, thank you so much for the coverage. Sometimes we require every possible ways to bring changes, in our lives or in the institution where we work. This is a frequent yearly occurrence of floods in the schools. Sometimes, the closure of schools extends up to 3 weeks, sometimes even a month. Especially the 2 building blocks, this one and then this one. So here we have 8 classrooms, and then we have students around 300 students of class A, 1 and 2. Since we are a large school, we are exactly 780 students enrollments in the schools, and then each classes have 2 sections each. So the class gets affected, and then it's a frequent occurrence.
तो इनेगा स्कूल 2 weeks 3 weeks इनेगा बन होइसे कोले स्टूडेंट्स लगा एकेडमिक ईयर भी तो लॉस होला से तो इट्स अ बिग की को स्टूडेंट्स का निमित्त बिसी लॉस आसे तो अपने का स्कूल एजुकेशन अपने का डिपार्टमेंट अपने का स्टाफ फॉर भी व्हाट आर द पॉसिबल वेज अपने का कुरिना आय तके We've approached verbally as well as through applications, and even we've approached even the coordinators, and then they are doing their best also. But till now, we haven't been responded by the departments or and the Samagra Shiksha. And who are to be held responsible for this? The community, or the disaster management, or the district development board, or the concerned constituency ministers and all. So I really want each of the stakeholders to take responsibility of this situation, because this school is a very potential school. We really wish, with this occurrence and then with your projection of our school, we really would want every society to voice out for our school's sake, and then make positive changes, so that we give a brighter future for all these concerned students. when school to kita resume kuru paro nisna se apne la hisab de It's unpredictable because it depends upon the nature. So, but it'll it'll take around 2 weeks to dry down, and then to clean up the whole school. इतिया मोगान SMC chairman logo kota kurigina yate government middle school de water logging laga problem ekla no hoy huili bi tate yate infrastructure huili bi facilities huili bi aro yate school take care kurule night chokidar kan bi nai huigina mogan jani paise to 1942 de itu establish kurigina students kan iman around 800 students yate enroll kurina ase wisi huili bi yate major problem aro ekta mogan jani paise ki itu government middle school de class 8 pass hoigina government higher secondary school de admit kurule bi itu seat na pai hoigina ekta mogan jani paise to itu bi yate SMC chairman brabi itu janai dise aro ekta major itu challenges ekta major problem ase yate government middle school de results will be ki will be bal ulai khoi will be facilities iku nataka nimite itu progress kurule na parigina ase to moi overall itu government middle school la scenario itu lower section ka la ase to apni gan sai se koile apni gan sai na diki se koile itu classroom ekbar classroom sai sabi classroom windows tak bi itu glass noile bi bal pra rakhiule na parina ase students kan dimapur to gorom ase hoile bi imban khula khuli AC kaule laga situation inega 1942 laga establishment du inega main town de inega laga idu school infrastructure inega taka to ekta sorum kota ase hoitu opor bi idega overall development itu yate water logging hoile bi school facilities will be improve kurule laga bisi ase aro itu be tagan bi itu improve kurule government ki bi appeal kurina ase gusi kintu ita tak iku positive response no will be positive step loina jao parnai to aji garne tu itu overall scenario apni gan dikhi loise next time ki will be pani gira time te aro apni an ke dikhai dibo kiniga ata aro face challenges kurule ase government judi itu positive step Luana koile mogan next time to bot loina apni an ke dikhai dibo it was a ground report moi adonari with camera person Johnson for HornbillTV Dimapur Dimapur de bani bishi giria nimide kunba colony de do bia bra flat hoina public han diktar pai ase Dimapur de flat hoi jado drainage system bia hwa nimide ase ulibi ita tak eko solution na ula garne hotai sal public han hi diktar pai itu nishna east police colony Dimapur de bia bra flat hoina ase IB ground report sabo reporter aduna lode পুরডে পানি বিসি গিরিছে কইলে মানু নাগুমা হই যায় মুগান জানি পাইছে সানডে রাতি প্রা পানি বিসি গিরাটো ইয়াতে ইস্ট পুলিশ কলোনি দে সব কলোনিতে এফেক্ট হইনা ইটা পানি পিতরতে মানুগান বই আছে তো আজি হর্নবিল টিভি কান বি ইয়াতে গ্রাউন্ডে আইগিনা ইটো গ্রাউন্ড রিয়েলিটি আপনিয়ান কি দিখাই দি আছে আর মুয়ান ইয়াতে ফ্যামিলিজ এফেক্টেড ফ্যামিলিজ কান লগতে বি কথা কই চাবো ইতিয়া গড় সব কলোনিতে ইটো পানি লাগা নিচিতে ফ্লাড হইনা বই আছে তো ইয়াতে আন্টি বি থাকা নিসনা আন্টি একবার আপনি বারতে উলাই দিব
আচ্ছা তো এইটো পানীটো এনেকা ফ্লাড হোৱাটো সদায় চাল হয় না না কেনেকা এইটো চালে এনেকা বেছি হৈ আছে সদায় চাল হয় হলিবি এইটো চাল অলপ বেছি আছে সদায় চালতে আহে আহা তুমি এখান 2 দিন 3 দিন বাদ বি খাব নাপারে একদম দুখ পাই কেনে বহে সামান খান বি সব বিয়া হয় এটা তো সানডে রাতি পরায় তুমি এখানে লেট্রিন বি যাব পারা নাই বাচ্চাত বি বানাই কেনে খাবলৈ নাপারা হয়েছে বাচ্চা খান বি ইমান দুখ পাই আছে সামান থাকা বি অলপ চলপ থাকা বি ভিজি কেনে সব বিয়া হয়ে যাইছে এইটো পরে বাচ্চা খান লৈ কেনে বাহাতে গেটতে বহি আছে আমি খান মর্নিং পরে ভাত বি না খাই কেনে চাহ তো কোনো রকম পানিতে খাড়া করে কিনে পাকাই কেনে খাইছে এটা তো বাচ্চা খান লৈ কেনে গেটতে বহি আছে আমি খান তো এতিয়া গড় গানটো চব পানী ভিতৰতে আছে পানী গানটো কোটিৰ পৰা উঠাই নাখাই আছে পানি তো মটর লাগা পানি রাখাই দিয়া তো পয়লা লাগাই থৈ উঠাই কেনে খাই আছে পানি বি খাব নাপারা হয়েছে কিলে লাইট নাই মরিং পরায় পানি বি চলাব নাপারে তো বাচ্চাত পাকাবলে বি দিগদার হয়েছে ইমান পানিতে আছে পাকাবলে নাপারা হয়েছে খা লাগা তো একো নয় হলে বি লেট্রিন বি যাবলে নাপারি কিনে আছে সব মানুষ লাগা গতে আছে তো কতে যাব আমি খান লেট্রিন উপায় নাই চৌকা বাথরুমতে চাবি পুরা পানি পানি আছে রুম চৌকা বাথরুম গুচিবলে নাপারা হয়েছে তো এতিয়া ইষ্ট পুলিচ কলনীতে মোগান আইনা আছে ইয়াতে একলা নহয় না সব কলনী এনেকা পানী ভিতৰতে বহিনা আছে তো মোগান জানি পাইছে কি এইটো স্পেচিয়েলি ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এইটো ছোটো হৈ না পানী বেছি গিৰাটো পানী বেছি ওলা নিমিতে এনেকা হৈ আছে তো এতিয়া ইয়াতে ৰেচিডেঞ্চিয়েলছ খান ইয়াতে বহি থকা কাৰণ পানী সব বেছি সানডে ৰাতিপুৱা আহি কিনা আজি টিউজডে হৈ আছে 3 দিন হৈ আছে হ'লে পানীটো কমতি নোহোৱা নিমিতে এইটো সব গাড়ী কান হইলে বি বাচ্চা কান হইলে বি আহা যা কৰিবলৈ নাপাৰে কিনা দেখা দেখি পাই আছে আৰু এইটো ওপৰতে এইটো খা চাহ খান বি আৰু স্পেচিয়েলি নিডছ এইটো টয়লেটছ খান দিবি এইটো ইউজ কৰিবলৈ বেছি দিগদাৰ হৈ আছে ইয়াৰে ইষ্ট পুলিচ কলনীটো একটা ডাঙৰ মেইন টাউনতে আছে হইলে বি এইটো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম পানী পুলাবলৈ নাথাকা নিমিতে এনেকা মানুহ খান বি এতিয়া দিগদাৰ পাই না তাহান এডজাষ্ট কৰি কিনা বহি আছে হইলে বি এইটো কিমান দিন এনেকা পাব্লিক খান চাফাৰ কৰি কিনা যাবলৈ আছে এইটো পানী বি এইটো IMD ডিপাৰ্টমেণ্ট খান পৰা এইটো কালি ডেট 14 তাক পানী গিৰিবলৈ বি প্ৰেডিক্ট কৰি কিনা আছে তো বাই চান্স পৰা আৰু পানী কণ্টিনিউছলি এনেকা 2 দিন 3 দিন পানী এনেকা আৰু পানী বেছি গিৰিছে গ'লে পাব্লিক খান স্পেচিয়েলি ইয়াতে ইষ্ট পুলিচ কলনী একলা নহয় কিনা আলাগ কলনীতে বি মোগান এনেকা ফ্লাড হোৱা বি জানি পাই আছে হ'লে বি মষ্ট এফেক্টেড এইটো দিছ টাইম পানী ফ্লাড হৈ না থকাটো এইটো ইষ্ট পুলিচ কলনীতে বেছি গাড়ী গান বি মানুহ গান বি আহা যা কৰিব নাপাৰে কিনা আহি আছে এইটো ওপৰতে বি মহান দুসৰা ৰেচিডেঞ্চিয়েলছ খান লগতে বি মহান কথা কৰি চাব আৰু ইয়াতে পাৰা তাক এইটো চেয়াৰমেন খান লগতে বি কি ইনিচিয়েটিভ কি ষ্টেপ লৈ কিনা ফিউচাৰতে বি এনেকুৱা পানী গিৰিছে কৰিলে এইটো কমতি কৰিব নিমিতে এইটো ৱাটাৰ লগিং নহ'লে বি এইটো ফ্লাড হোৱাটো কমতি কৰিবলৈ কেনেকুৱা ষ্টেপ লৈ আছে আৰু disaster management laga sat fali prabi noili bi concern authorities la sat fali prabi ki step loigina inika laga natural disaster itu control kuru paribo nimite noili bi inika flood na hobo nimite ki ka step loi jase itu mon aro kota kuribo aro update ke aro update kuri dibo itu overall colony laga scenario
ডিমাপুৰতে পানী গিৰিছে ক'লেতো ফ্লাড হোৱাটো নতুন নহয় পইলাৰ পৰা এনেকা লাগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঘূৰি কিনে আই আছে হ'লেবি কিলে সলিউশ্যন ইটো পানী বেছি গিৰিছে ক'লে ফ্লাড হোৱাটো কিলে সলিউশ্যন ওলাব নাপাৰে কিনা আছে হয়তো এতিয়া কলনি ইষ্ট পুলিচ কলনি লাগা ইউথছ খান চেয়াৰমেন খান বি আছে তো তাৰ নটিবি what is the একটা major problem do কি নিমিতে এনেকা হুদাই সাল আপনি গান কলনি দুসরা কলনি দিবি হয়ে আছে তো ইটু সাল do badly affected হয়ে আছে কি problem to কি আছে main problem do আচ্ছা the main cause to it's পানি কারণে rainfall heavy rainfall কারণে বি নহয় main cause to man made আছে কিলে man made আছে বলে তো মানুকান সব নালা তো encroach কুরি নাই কিনা নালা ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে number 1 আৰু তাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন খান বা ষ্টেপ ল'বলৈ লাটো তাহান ইনক্ৰ'চ কৰা খানটো হাতাব পাৰে হ'লে বি ষ্টেপ লোৱা আছেনে নাই এইটোতো তাহান জানিব মইতো এইটোতো তাহানকেতো ব্লেম কৰিব নাপাৰিব তাহান জানি থাকিব হ'লে বি লটছ অফ ইনক্ৰ'চমেণ্টছ হেজ হেপেন 1 2 নাগাৰ্জুন পৰা পানী খান এতিয়া পইলা তাতে পৰা ডাইৰেক্ট ডান্সাৰীতে যায় এতিয়া চব ডাইভাৰ্ট কৰি না সুপাৰ মাৰ্কেট ডান্সাৰী ঠাইকে ইটোৱানি চব ৰেল গেট চব কলনি খান লা ডাইভাৰ্ট কৰি চব এতিয়া হস্পিটেল আৰু ৰাস্তা চব এতিয়া ঢাল দিছে তো এতিয়া ঢালি কিনা তো এতিয়া আহে তো নালাটো ইমান ছোটা আছে এণ্ড ইটো লা পানীটো ডাইৰেক্ট ডান্সাৰীতে ইনষ্টেড অফ গোয়িং ডাইৰেক্টলি টু ডান্সাৰী ইট গোজ টুৱাৰ্ডছ ভেটেনেৰী কলনি বৰ্মা কেম্প ভেটেনেৰী কলনি যায় না তাতে পৰা হৈ কিনা এইটো পাৰ কৰি না ইমান ঘূৰাই কিনা যায় ইমান লম্বা যায় তো এইটোতো পানীটো ইমান জেগা ঘূৰাব নাপাৰে দেটছ ৱে যাব নাপাৰে কিনা চব এতিয়া আহি কিনা বেগ আহা লগা আছে এইটোতো তো পানী এক্সিছ লাগানো কিনা ওপৰত যাব নাপাৰে কিনা ৰানিং যাব নাপাৰে কিনা আহাৰ পৰা এতিয়া 5-6 কলনি বেডলি এফেক্টেড আছে ক'ব গ'লে এইটো ৰাস্তাটো নৰ্মেলি ইমান দোসৰা চালটো ইমানটো নুঠে এইটো চালটো বেছি এক্সিছ হৈ কিনা আছে তো কোনোবা জেগাতেতো মহান লাগ কলনিটো এফেক্ট আছে হ'লে ইন চাম এৰিয়াছ it has gone up to 5 feet and above গাড়ী খান বি সব ডুবি কিনে আছে সো মানুহ খান পাব্লিক খান বেছি দিগদাৰ পাই কিনে আছে নুকচান বি হৈ কিনে আছে ইন টাৰ্মছ অফ লছটো হৈ কিনে আছে সো এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ খান চাই দিলে আৰু ডিএমচি খান অলপ চাই দি কিনে আৰু ইফ দে কেন মেক ইট এইটো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ভাল পৰা বনাই দিলেতো এইটো প্ৰব্লেমটো নহ'ব ঠিক আছে তো আপনি কোৱা হিচাপটো এইটো মেইনলি এনেকা ফ্লাড হোৱা লাটো ডিজাস্টাৰ মেন মেড নিচিনা আছে কৈছে তো মেন মেড মানুহ লগা এইটো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আছে এইটো ওপৰতে আপুনি আমি একো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কান হ'লে কনচাৰ্ণ অথৰিটিজ কান কেবি এইটো হাইলাইট কৰি দি কিনা এইটো আগে চাল ফালৰ পৰা বি এনেকুৱা কৰি কিনা আহে না এইটো অলপ কৈ দিবি আগে চালটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফিচ পৰা বি আইনা ইনস্পেকশ্যন কৰা যাইছে এইটো একলা নহয় বাট ফিউ মান্থছ বেক not only disaster management but DC office pra bhi represent gurna yana itu area ki flood hoina ase itu sob saina jaise but itia tak to iku khobor itu la relief no heliwi ki side te colony ke mudat pawo itu do iku khobor do nai but we believe that kunba certain procedures office la thake to itu han hwa piche de he ayana moange relief fund howi ki oliwi mudut diwo la koina expect kore ase because moan itia bi moan yesterday waloina pani puradam de household kiman effect hoina ase it we counting de ja ase to we are yet to submit the names na have to submit kurisha or have to or yet to submit to I think it do certain procedures follow grina it so publish de response to power hoina akha korise ঠিক আছে আৰু একবাৰ হুদিবলৈ মন নো এতিয়া ডিমাপুৰে তো এইটো সব কলনি 5টা 6টা বেডলি এফেক্টেড আছে তো আপনি আগে দেখুৱা নিচিনা concerned authorities can bring importance na dia nimide inika hoy asna na equally public an ke bi itu blame kuru paribo because drainage te plastic kan hoile bi ki hoile bi pikabra bi block bi hoy jay to who is responsible apni la hisab te public is also responsible no doubt because mohan we are all so self-centered selfish that we think only for ourselves moi la gor banawo parle hoise mati 1 feet tukra bi charole mon nai আৰু মইলা ৰাস্তা দিটো পানী বি যাব না দিব কো নালাটো মইলা গৰ ওচৰতে যাব না দিব কো ডাইভাৰ্ট কৰে তো নাগা মানুহ পাব্লিক খান বি মিষ্টেক আছে একজন কাৰণে হলিবি কলনি মানুহ বেছি সাফাৰ আছে হলিবি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰুলছ থাকাটো কি কাৰণে আছে পাব্লিক তো লাংফাং তো ইয়া উঠিব তো বাৰবাৰিক ষ্টেজ টিপি নিয়া থাকছে হলিবি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থাকা লাটো মতলবটো দে আৰ অলসো নট টেকিং দ্য ৰাইট ষ্টেপ একজন কাৰণে কিলে পাব্লিক সবকে দুখ পাও দে ভাঙাব লাগিব তো ভাঙিব লাগিব তো আনি তানকে অথৰিটি দে আছে পাৱাৰ আছে ইটো আনি অথৰিটি কো আছে তো না সো মেজৰিটি আই উড সে দ্যাট ইউ নো লাইক ইফ আই ওয়ার টু আস্ক 80% blame goes to authority because it's their duty
ড্ৰেনেজ চিষ্টেম ইটো কানটো ঠিক ঠাক কৰি লাটো তাহান পাব্লিক কানকে দিবলৈ লাটো পাব্লিক লিডাৰ কানকে তো তাহানকে এলেক্ট কৰি ৰাখাটো তাহান ইটো কান চাবলৈ কাৰণে আছে তো চ' এণ্ড চিন্স দে হেভ দ্য অথৰিটি আমি খান পাব্লিক খান বা যাই কিনে ইটো বাঙালীটো ইটোতো নহ'ব হ'লে বি অথৰিটিটো তাহান পাৰে চ' দে আৰ মোৰ টু বি ব্লেমড এতিয়া কাৰণে ইমানেই আছে আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কাৰণে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি